Pada video kali ini, saya akan memotong stiker bentuk lingkaran seperti ini dengan mudah dan rapi. Pertama, siapkan circle cutter. Barangnya seperti ini. Untuk harganya sekitar 35.000 saja. Kita buka barangnya. Di sini sudah dapat refill cutter. Nah, yang ini circle cutternya. Seperti ini alatnya. Buka refill cutternya. Kemudian lepaskan tempat pisaunya. Kendorkan bautnya memakai obeng. Nah, untuk pisaunya, potong bagian ujungnya saja. Ambil pisau cutter supaya lebih mudah. Nah, seperti ini. Tinggal potong saja. Kemudian, pasangkan potongan cutternya ke tempat yang tadi. Kencangkan bautnya. Pasangkan kembali seperti tadi. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask Kita questions, coba shut your lid. potong stiker yang ini. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the Pasangkan grid. tepat Feel di like my tengah-tengah brain is gambar. overloaded, man, I'm losing it. Ukur pisaunya dan sesuaikan. Nah, tinggal kita putar saja seperti ini. Ini dia, cukup mudah dan rapi. Jika kurang besar seperti ini, tinggal geser saja pisaunya. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Cukup mudah bukan? Semoga sedikitnya bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya.